कृष्णଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଦୋଲି ନ କାନ୍ଦ ମୋ ମନ ମାଲି ମୋ କୃଷ୍ଣ ରେ ବାପା ଭାତ ଆଇବି ମୋ କୃଷ୍ଣ ରେ अष्टमी दिन देवकी गर्भरे कृष्ण जन्म मो कृष्ण रे बाप नाम देवे घन श्याम मो कृष्ण रे कृष्ण मुंडे त्रिवेणी मो कृष्ण खाइब सरल बणी मो कृष्ण रे बाप नाम जाऊ तोर गुणी मो कृष्ण रे आस हे भक्त आस कृष्ण को दोलिए देखिबा आस मो कृष्ण रे मते काही कर पीत बास मो कृष्ण रे कला कन्हे आरे आमोर कला कन्हे आरे आमोर कला कन्हे आरे आमोर कला कन्हे केते बेलु धन जाइतिलु बन जाइतिलु बन केते बेलु धन जाइतिलु बन रे जाइतिलु बन पार देखुतिली मुई रे मोर कला कन्हे आरे आमोर कला कन्हे आरे आमोर कला कन्हे आरे आमोर कला कन्हे जय जय गणनाथ गौरी नंदन प्रभु गौरी नंदन बालक दुख कष्ट करिब खंडन प्रभु करिब खंडन बालक बयस 120 वर्ष 120 वर्ष पिह 120 वर्ष सोनारे रखिथिबे प्रभु जगन्नाथ पिह प्रभु जगन्नाथ विद्या बुद्धि रे संपूर्ण करिबे आपण प्रभु करिबे आपण दुई आखि देखुथिबे प्रभु नारायण पिह प्रभु नारायण हरि बोल 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 तो करता या घरे यादे आपणकर दुईटा छुआ राधा कृष्ण पाखे बंधा अछन दान दक्षिणा करब मुकले मुकला करी नेब एका संगे टुंगा टुंगी 5-6 हजार आनी देव कि मोई पिला के डाकले तो ज्यादा हेबा टुंगा उड़ती पजबाट हमें जेते भी जीरो लगामु तमे एक लगबो जीरो बसाबार काम हमर हला तमे एक लगबो जीरो बसाबार काम हमर बेले रे हे पटनागढ़ और बंधाकुबी हो सुजन पटनागढ़ और बंधाकुबी पटनागढ़ और बंधाकुबी हो सुजने पटनागढ़ और बंधाकुबी माछ जान काते
দেবি 5,000 টাকা দেলে বাবুকে দেবি ও বাবুকে দেবি নলে আমার সঙ্গে নেই তুমি হো সুজন আমার সঙ্গে নেই তুমি নিহলে আমার সঙ্গে নেই জিমি হো সুজন আমার সঙ্গে নেই জিমি উঠ 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 सरला ना মা যেন মা বাপা জন্ম করিছেন বাবু তাঙ্কর দুইটা ছুয়া লাগি 5,000 টাকা জরিমানা পড়লা ওরে 3,000 6,000 দেবে হ্যাঁ বলে বাবু মন কে পহলা করি গেল করবা কে জানছ কি যদি অছন বেলে তাকর हो जाय যেতে ভোকে সোসে বিয়ালে মোর নাতি রে মোর কোসিয়া রে মোর ধনু রে মোর হাতি রে হো যদি বাবু রাই অজাতি হো সুজন বাবু রাই অজাতি যদি বাবুরাই অজাতিব সুজনে বাবুরাই অজাতিব 2,000 টাকা দিলে নাতি তু নেব 2,000 টাকা দিলে নাতি তু নেব ও নাতি তু নেব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব হো সুজন মন্দিরে ভোগ লাগিব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব হে সুজনে মন্দিরে ভোগ লাগিব অজাই আসবে মা ঘরের আরো অজাই হ্যাঁ আর বাপা ঘরের আরো অজাই তারপরে বাবু মানে যেতেবেলে বড় বড় হেবে কি নি তাকর মামু মাই ঘন্নু হলদি তেল নি আনলে গনসাইন মঙ্গলে নি পারিস ইয়াতে তাকর মামু মাই ইকিয়া ফুল সঙ্গাতরে ধন বাহালে বুনি লুচনা যেতে অছ বাবুর মামু আননা ইকিয়া ফুল সঙ্গাতরে 500 টাকা দেব বয়না 500 টাকা দেব বয়না মামু ননা যেতেটা বি অছ তার বাপার ভৌণী মানে মামু আর ননা আর তাঙ্কর মা গট বটর মা ভাই মানে মামু আর মাই আসবে আরে ও যেতে অছন সমস্তে মামু মাই চিলন নি করব না পড়ব না ইকিয়া ফুল সঙ্গাতরে ধন গরিয়া উপরে গড়ু আহা গরিয়া উপরে গড়ু যেতে অছ বাবুর বর্মা যে বড়ু যেতে অছ বাবুর বড় মার বড় কিয়া ফুল সঙ্গাতরে 500 টাকা ইনে পড়ু 500 টাকা বাবুর নামে ইয়াদে বর্মা বড় বলে বাবুর মশা মেসি কোকা কাকি রুঙা রুঙ্গি সুঙা সুঙি ডরুচে হিতিবের করবি আরে ডঙ্গর চড়িলি প্রবত চড়িলি মারিলি করলা বাউঁশ বাবুর মশা মাউসি যেতে পুরি অছ জলদি জলদি তুমি আসো তুমি 500 টাকা ধরি আস বাউঁশলে মাউরস तुमको बचाई दे मुबाहुरा सहर बाउसले माउरस ए ले 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 ले
এবে রহিলে লাস্ট কোকা কাকি কোকা কাকি রহলে 2 লাখ 2 লাখ এ বাড়ির জগাল মেকা বাড়ির বুনিলু মকা যেতে অছ বাবুর তুমি গো কাকি রে কোকা তোমার পুত্রা পিলা করিছে দেখা গো বাবুর কোকা তমকু 500 টঙ্কা নে মু পকা গো বাবুর কোকা বাবুর কোকা কাকি মশা মাউসি বড়মা বড় মা বাপা অজা আই যেতে লোককে ডাকিছো যেতে লোককে ডাকুଛୁ ସମସ୍ତେ আস বাবুর নামরে দান দক্ষিণা কর আর বাবুকে নেই করে যাব আর ছনে ছনে না বাবুর যেতে বি অছন রুঙা রুঙ্গি সুঙা সুঙ্গি মিতো মিতো ফিড়পা ফুড়পি সমস্তে আইবে ডেরি আউ নাই করম মানে গো ডেরি আউ নাই কর দেরি আউ নাই মানে গো দেরি আউ নাই কর বেগ বেগ আসি জীবার আছে ধরি আনন্দ মানে গো ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ମନେ ଗো ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ମା ମାନେ ଗো ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ଗো ଧନ ଚରାଇ ଗো ଏ ସତେ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ଅଛି ରହି ମାମାରେ ଗো আস সমস্তে মা বাপা যেতে লোককে ডাকিছু সমস্তে আস আস মা বাপা অজা আই কোকা কাকি সমস্তে যাহা যাহাকে ডাকা হয়েছে আস আস গো রস টিকে নেই যা আরে লে যা রে মোর সেন্দেরি গালি এলে বস আর কলেজ ধরে থাকুতা আরে আসো চল রসগোল্লা পড়ে দি দে র আগে বাবুকে দিয়ে দেবো তারপরে আর বাবুকে মিশাল মনের কবাট হয় গো মনের কবাট মনের কবাট দেইছে খুলিমা মোর মনের রাজা মোর নিনির দাদা আমার বাবুর বাপা এবে বলি মনের কবাট হয় গো মনের কবাট মনের কবাট হয় গো মনের কবাট মনের কবাট দেইছে কুলিমা মনির বাপা মোর বাবুর বাপা মোর বাবুর বাপা এবে বলি দিন বেলিয়া মুই দেখুছ সপন কেবে আইবে গো মোর প্রাণ ধর সাথে কবাট দেইছে কুলিমা মনির দাদা এবে বলি মনের কবাট হয় গো মনের কবাট মনের কবাট দেইছে কুলিমা মনির বাপা মোর বাবুর বাপা পয়সা ধরি আসবে বলি
লাগি তুমি মা বাপা আর তাঙ্কর বাবু নানি बालक अंगरु अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन हो एक बार माँ विद्या बुद्धि रे माँ सरस्वती प्रवीण करंतु एक बार कांदीबु नाही बेटा क्या लागछ बाबू दियो केते टଙ୍କା दिछ तांकर आई 200 टଙ୍କା प्रदान करले दुईटा बाबू के 100 टଙ୍କା माँ महालक्ष्मी तांक गृह रे कोटिए संपत्ति प्रदान करन्ते एक बार बोलो तांकर नना मामू बड़ू बड़मा ओदा आई के आसी जे समस्त आस तांकर बापा 500 भारत मुद्रा प्रदान करले माँ जगत जननी दुर्गति नासिनी माँ रह बर क्या लाग्छ तांकर मामू 200 टଙ୍କା प्रदान करले बिहा हलो ना कि नहीं ए हिरो लाजू छ के आई तांकर आउ गुटे आई 500 टଙ୍କା प्रदान करले माँ जगत जननी लक्ष्मी ठाकुराणी तांक गृह रे विराजमान करिथान्ते एक बार पैसा पड़ला पैसा ए बा ती तांकर आई 1000 तम बोलिथिले जे हेटा देई छन ना आसग बाबूर बापा बड़मा 200 टଙ୍କା 200 टଙ୍କା प्रदान कले सर्वारिष्ट मंगल हो एक बार हरि बोलो आर के अछो आर के अछो क्या लाग्छ मामू ना बड़ मामू हाँ बड़े माँ 200 टଙ୍କା प्रदान कले सर्वारिष्ट शांति हो बोला आनंद एक बार आर के अछो ए मौसा में से ने बा मौसा में से नोना मामू माई माई हेलो नोना मुझे आशा गो नोना मामू नोना मामू ठकुछ औ छन् नोना मामू ने आसले केन्टा गरी भंजा दान्छ तांकर मामू नोना मामू 200 टଙ୍କା प्रदान कले माँ जगत जननी दुर्गति नासिनी माँ दुर्गा छत्र आड़िक रखिथान्ते एक बार आहा जशोदा कृष्ण को आस गो माँ पास आर आ गोटे नोना मामू आस नले बडो बडो मां भी आसो आहा जशोदा कृष्ण को कुले बसाई आ मुखे चुंब देई खीर खुआई रे कहे भजना दहियो आहा बदर जड़ी पे निकल सुजधन हे हरि हे जुगल हेला संपूर्ण सूर्य जन हे